kitaba mawquta na penrupan tinna yaro sampajangnya ilalan agama ng TV Nabi Muhammad yan ang paling na dega gasikdi rukusal agasan rilal na syahada dua mi rukusal ilalan na rukun na salangnya na siturur yang diguru tatu pandite maka dia na de na pugo itawis dia na salam yan na de na syahada tawi de na salam yan na de na sampaya tawi de na salam yaro itu sisa itu khilafiyah mohon ketupan rita maka dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada sore hari ini insyaallah nadapi si waktuna pengajian na judul yang akan dibawakan pada sore hari ini yaitu fikih. Sila surah salam malabiyang kahadire narikku ilalna pengajian laba purani upan nasa ujelaskan dari seseta mengenai salat maka dari Rasul sampajangnya ini maka ada sembah yang maka maha kuasa jadi sembah yang maha kuasa aku bicara arakna salat salat tak maka dekat biasa tania pakai suyak baru tania pakai suyak baru tania nabi tamana iwaji ke mas sempajang mo nabi riulu umat riulu iwaji ke tu mas sempajang pada lemmi acarana nasabak tu yale akat apung adanna ya semi salah doa jadi ko maka dete mas sempajang Sitina Maryam ibaratna uki Sitina Maryam ukilal na miharabna diga panas say makan maga batina masampayan makuturo nabi lainnya Nabi Ibrahim pau makan rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati pancajilalo tatung sampaja si bawa sinin na bijaku Nabi Ibrahim niludong sebagai isinin na bijaja na tatung mana sampayan diga agak pakat sa idega panasay makade maga bati na masampayan ang kami tu panrita puade na sabab nalay asalang agasan nalay asal katana as-salatu bimakna du'a'u gangkan narangkaikan ni si bawa ibadah na tungka sewa-sewa terima kadana pungin na kurang marayana wa immi syai'in illa yusabbihu bihamdi akatana dega kasi disewa-sewa tanang kaibadana na paki mangulur sin-sin pung Allah Ta'ala dega ang kamanan yan ro kaifiyana iya ko riwayat na sampajang napugo nabita sallallahu alaihi wasallam na pawi makada sallu kama ra'aitumuni usalli menurut riwayat tunamoma meraja Nabi kita riwayat tunamoma meraja alim lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kan naruntuk ni malaikat sebab itu langi alam malaikat dia itu gaga malaikat ukilino gaga kutanya tugas panapa jadi itu malakul maut tu deno kilino nonro na jalankan itu tugas untuk cabut maka dengan kekusat deta dena kuatu maka dengan kay hatu na naruntu yan pikun ko masamangi 500 tahun mati sila nalina na lawi man pikun kami man dia tidak ada di situ jadi kung kataw melo sapay malakul maut na kam purna coba tahu purna coba atau ahli melo miseng pikega na ola mala kalau mau nako melo medu nyawana tahu yang kanang kasih kita malasa yang sudah di dalam apa ilalan ni gelanggang kematian ni madani nala pesangi patami ku kacai
kaca tutup tongenge dapat tamay yang udara ilala supaya dia masih bisa bernapas. Ternyata waktu mati mak betir rogagar. Maka dan nasan ni malah kalau tama padahal napas ini masuk. Itu kenyataan maka dia malah kalau kan nasan ni penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia malah kalau mau sinin na makhluk di sisi na makhluk pada milona bulu-bulu tai dia ke ke sana nadu taci dicik ni bawa ku kami mati dena kunjungi sudah sekalian kecuali narik tugas pada Nabi betul lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab itu sama lalu jollo mutanya Nabi Muhammad maka de situ ngetungan na melu ni narapi aja lemu ki aga patu jumbo mego mati melu ko melu perpanjang ia merubawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki Nabi sallallahu alaihi wasallam ditoniloi balampiru muruna maka demi lebih mudah ni kalau ripuhku saudara-saudara sekalian ayana roh betunna lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min rikma miraja narapi alangi alamat andrewi betul alangi ukuni lagi mamulangi di sekeliling Nabi Ibrahim Nabi Adam tu nasri mamazin ni asalamakang naintai malaikat naintai Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat pada tetung mapakarai mata sabiri pun Allah taala Gangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertarik nasat dipinadin nami tairo malaikat kesetiaanna kasinna batina denang kana na kabiling-piling ilalna atatungan untuk menghormat dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala gangkan metu atinna nasat di maka insyaallah kumakasian nga upakuti kedona abang andrek letui oki lagi madu naruntui Nabi Isa tu masrif amasin ni assalamualaikum sekitarna pada makilong maksana menyanyi untuk menyatakan agar nasana lori punya betul na sebab Kristen itu nariko makdongi makilong berdoa ya naro namina satu nabi ta maka insyaallah ku mah sempajang kung ka ibadah aku upatamai baca ana dapi lagi mata luwe na ite nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat lagi mata luwe makruku ke mana jadi ukilang mata makro sini nak iat kedo na sampai jangan nabi itu naindre ki Nabi Muhammad rukuk sujud tudang iktirasya si batawarruke nagan nabi itu tu iana tu nak pakdaku Nabi sallallahu alaihi wasallam napa menjelma mancaji sempajang nak kada Nabi purana napa sallu kama raaitu mun yusalli as-sampaja kepada bagi ku sempajang sila sudah salakung kahadire jadi tapahani maka dia harus sempajangi pak dispagasana pak kaswiam matoa pada letumiha pada letumiha tungka uwa umae batina mas sempajang Nabi Musa mas sempajang Nabi Ibrahim mas sempajang Nabi Ilyas mas sempajang malahan Nabi Daud yusabbihna wat tayra sila sudah salakung kahadire Nekia ia penting risisi taidi tuan tapada cingi pahat tapada purai wasan ini agasan pengajian yang lalu maka de ia ku sempajang itu nasi turur yang dulu tu pandai maka de pakasian nah dasarna ilalanna agama ta upan-upan na pakasian pokokna akacuiran betul na kumakadete sempajang ipakasian piku bati masuk mas sempajang kada piku bati na nabita nariku sempajang jadi al aslu bil ibadati al ittiba asalna pokokna ku ibadah yang itu maka cuiki pekugi napa gurunya lebih Nabi Muhammad tu nasrib amasin ni asalamakkan jadi ikut tu masuk paja dia natania cara nabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ipapadai salai dia mirut batin Nabi sallallahu alaihi wasallam masempajang itu nasi rupa
Muhabati nama jin itu nasi rupa, muhabati nama sempajat itu nasi rupa. Samana rita Nabi sallallahu alaihi wasallam kirite uki hadis tungkat mas sempajan nasi basi di rombongan napa si materi si basi tu asin nai keadaan atau ni mangia. Apa angkan waktu na sahabat mancajiman apa dia alim lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iru sahabat iru kebetulan ni apalah Quran jadi waktu nama sempajan apa lampiri pengupuna abang malampi pengupuna angkat tu memang nak lolo nama munna nadai panaletu pengupuna na terri nak lolo ya tilimun rui terjepit ya tu memang nak lolo angkat upat teru gaji sempajaku gaji anakku iya naro lisu ne angkai Nabi tenaku tanani maka dipikku disuruh Allah Ta'ala ngariku tumat tengah mas sempajan na terian na dei panapa aja mas sempajan imani mas saragaha ya rega sekali upat teru macamnya Nabi ta makada nigai makwa tu kidona nang tanai ni napa ni suruh mulia ro sahabat maka de ia ku mancaji makko aja nali mu mala pangadu makmum ni maka keadaan situasi na makmum ni ya kumiti maripo mamuni aja na malampi ya kumiti tenang rita deget dituga pada keperluan tar na malampi ya ro makruh batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ela laksanakan gangkanna nariko mak bicara bicara sempajang de na sirupa itu batin Nabi ta batin habawat tatung Nabi Muhammad nariko mas sempajang de na sirupa ni biasa na pasipet je na yawa apa tu biasa na pasiam biasa na pasara biasa meg rupan iya roko tentu unrong ni rona pulih unrong ni na pulih to jadi sila surah salakum kait mancajimi de toga ga mengikat mancajimi de ga mengikat ande guru tem itu pandrite itu nariko bicara ibadah makada perhatikan ni batin mas sempajan Nabi ta kega tak na pugot tungkat sempajangnya na pancai roko kega biasa na pindra ya na tu sunnah mako manilo itu pandrite mana tu ia kena Nabi ta dia kana kada seko roko na sempajangnya we seko anna syara dia nang kana pawi ya ke tu pandrite perhatikan maka dikigi denang kana tatang Nabi ta ko mas sempajangi perlu tu dapat taman manci roko kegi biasa mo na palayangi berarti sunat tu jadi sila surah salakum ke hadiri ngarekumelo ni betul nama bicara sempajang ia naru pertama-tama tesan maka dia batina Nabi Muhammad mas sempajang dia nasi rupa mi dia nasi rupa mi nain apa ni saudara-saudara sekalian iro sempajangnya napak gurungnya Nabi ta sempajangnya napak gurungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sisa pagairo betul na pada sisa ga na pugo Nabi ta napa wading ya kurina koro betul na ya ko tako ang kasempajang melu pugo mana sedih nang kana na pugo Nabi sallallahu alaihi wasallam yaki pada mo bati ku masempajang Nabi ta ibaratna sujuma ibarat to manasani makadairo bangi ritimpuna na bitta kujuma ikicem ni yemina batawe na rekon kanikate ukibembarae assalamualaikum tudan ni mangi rubi akhate napa bangi muadzin kulo na bembarae iya napa aja na magasana bang lapu muaddi maka ni Nabi ta maka tauba dega cik di sahabat tentu masam pajan dega di sahabat tentu masam pajan manasani puncun dan ni Nabi ta pangkan hemat pembara jadi pikun ni kung kata masam pajan yang munrin ni betul na kupure batawe sunah jumaah na sampaja pikun ni sampajangi na pada ngubatin Nabi ta masam pajan betul ini cilonrong di apa yana tu kun itu mundur ke salapang angka makada yana dinang kana pugu Nabi ta dina watin angka tu makada diji na dina buat di masa payatan sebab as-salatu ba khairum mawdu'un fa man syaa yastakthir wala sikit ya sampajangi di cimala banigi mulai pegi
Jadi kemudian yang kena jami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kepada wi berarti Nabi Muhammad sempajan jaji ni bangsa ada ni ruasan ni sempajan na Jumaat to mana sani dia kena pukul Nabi ta sahabat ada tu gaga nak kulle makade mapet makatuban ni Nabi tanah tu sempajan dia nak mungkin dia nak sebab min kali jadi terang makade sempajannya sun undrina ayuluna Jumaat dia gaga ya ke makade Nabi sallallahu alaihi wasallam ke hadis ma baina kulli adanaini salatu pallawangan na bangin na pallawangan na kama miskin ka sambayan sunnah pikun nang hadis Nabi ta maka pallawangan na bangin na pallawangan na kama miskin ka sambayan sunnah jadi na baru melok kama matutue kupuri mas katuba pikun betina kigani aciri ia gana pugu ia na gana pawe nah ya no kena apa iya ku yang napugu Nabi tu mana sendiri dah sabaja iya napugu makadani yang diguru tu pandritai makadani tu pandritai sia upan na sisala napugu Nabi tanah pawe akatani adana dan adana pag ani hukumnya upan na sisala napugu Nabi si bawa nasuronge akatani pasuruan betul nah buat dijaji itu napugu Nabi tu khusus untuk alena yang mana rekona perintah ni dia nak berarti untuk alena untuk umumna. Nah, jadi maka dia dikutupan dia ya kusi salih na padupa na bitta siwana na pawe akatani adana. Nah, ia na tu nang kamatoto pandita palaloy masuk kaya sunat tayo na Jumaat. Apalagi na ku ibandingkan ibaratna ditimpuno na bitta sisam mitebang. Sisam mitebang. Abang manci khalife pengulutan Sina Osman. Kedua ni perluas masih ya betul Nabi sallallahu alaihi wasallam manci betul na tuo ia tu masih ke Madinah ia itu raudah itu bawa tu raudah ia tu masih di tempoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bayangkan ni ku raudah maka lolon na 10 meter 20 cm to maka lolon masih ke tempoh Nabi sebab dia ni ke sallam abang manci khalife pengulut Umar mayagay salang ipalawang masigi abang manci khalife pengulut Rasulullah kedua kalinya diperluas masjid nasabak malon ni masigi betul na pengulut Sina Osman gangkan nama Jumaat iyaku itururi na pugo Nabi tamakade angkan Nabi to kibimbara tudang napa isuro bataw ko lo bimbara de naning kalingi tahu dia naning kalingi tahu dia naning kalingi mana itu bang apa dia gamai dia bukan aji makari pun Usman dia tandai bang ibu aku manara ina tu mulana manara dia manara uluna betul mana bang Usman apa ibu manara napa nasuru julu teh bayasi jadi yo bayolona rujuma betul na itu bunga na bila la tai di ku juma itania tu bang asli boleh di Nabi Muhammad ia na tu tambahan na taruh perlu Sina Usman ia bang asli okilona be berai nama dari takdilimnya gitu ya berarti itu tu bang asli na abu na banna dia na landai ia na maladai na perhatikan ni ukiasi manarewe yang merupakan hanya sekadar pemberitahuan oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangsana na yero bangero na tambangi pengulut Sina Osman mancaji ni sik bicara wakada ia na pura batawe bamamulang mega itu masam bejang aga mega itu masam biasa sunat tikungan seru bangi pemulta mana seru semua pagangkay sampajangi ro imunrin ni ro bamamulangi tanutu de nang kana pugo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pikun ni bicara maka daki meluki maka bidah warani tasadi pemulta Sina Osman mai dua bidah kira-kira warani kita sedih iya Pasal ia kan kada kairo pengurus Sina Osman warani ke dua bidah. Nah, sudah dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ia kutomelo si salapah si bawa apa ni bang dia memang sejiga apa jana. Dia apa jana. Melo mani pada cengi, bate memang pikiri mak kuai, pada cengi memang pikiri.
betul na ia ko memperkirakan ni makade ia rubang bama mulang ni ro kujumai deto na perlu na sebab makuku ang kadamaik barana silakan pikirkan makanya ya mau tu yang pe ulama na Turki makuku pure na fatwa ka pure musyawara ulama na Turki napa masih di makade harang ni paki mai ke bang jadi na wedding mapake tawe mai ko bangi apa nigi kita mengkalingai bangi na dena lo ma berjama tu madu salat dah jadi lo de ning kalingi tahu aja nama dosa ning kalingan dia apa ikut pake mai jadi maka dia haram suara biasa pada betul na bita jadi suara biasa si karena tu ni ada na pengalatan kada wala tajhar bi salatika wala tukhafit wa bitaghi baina dhalika sabila saudara-saudara sekalian mapakun dulu masalahna ko to bicara sempajang kan mo sahabat itu tak tahu to pahanna angka tu tak tahu pahanna sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam angka pengulut Sayyidina Abdullah bin Abbas pengulut Sayyidina Abdullah bin Abbas tu nasripa masin ni salamakan tau makawilat daro uki Nabi taro amure malepai tahu selepereng abang letu ke soal lepereng masa bayar sunnah ke lepereng iruntu ke pulut Sina Ali iruntu na ke pulut Sina Ali ya cairi amuri na cairi nasa ketemu to maulu masampajang kita talalapang lepereng yulu na lepereng yang keganang kena sampajang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia pengulut Ibnu Abbas na dikto na kenampar ni pikun ko makir pikun ni papura basanya masalah ero maka dia nang kena tinggi Nabi Muhammad tu masampaja yulu na lepereng ke dia nang kena pugoi ni pikun ni pengut Sina Ali maka dia nang kena pugoi Nabi ta pengut Sina Abdullah maka dia nang kena statin ni pikun ni sila sekali makoni ya walorang iru tais semana maka dia kong kasih salah batu hadisa upangoloi si bawa hadisa de upangoloi dia na berarti tu si salah betul na betul aja na cipi pahakta dalna hadapi masalah sampai jangi nerima kuana na ro sila suran nasaba ia perlu ilaksanakan ini itu ilaksanakan sampai jadi mutu sesuai betul inna salata kanat alal mu'minina kitaba mawquta na pengrupantinna ya sampajangnya ilalanna agama nanti Nabi Muhammad ia naru paling na dega gasidi rukusal agasan rilalna syahada dua rukus selang ilalna rukun asalnya nasi turur yang diguru tu pandai maka dia na pugo itawu dia na salam dia na syahada tahu dia na salam dia na sampaya tahu dia na salam itu sisa itu khilafiyah mu katu pandai maka dah pengu tahu bakra maka dia na pasu sakate sal pajati salam pengu Sayyidina Utsman bin Affan maka dia na puasa te kurmalangi pajati salam jadi betul na makoro pendapat na guru tutup hadita ia nama masalah na sempajang ni sila surah salakung kahadiri memang terlalu penting magi onro na sempajang ni menurut pandangan agama ta angkahat desa na rampe pengulutan riwayat Bukhari andrangi Muslim kadai Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah naya bunga parisanan ni tahu matu asru mindri iparisana as-salah sampajangin sebab ia syahada dena tama ibadah memang agak sana ya memang tuna dena syahada dena ni parisa tapi apa bawa mana ia parisa ia nak tahu pura masyahada jadi nigi tahu makin Nabi tak jadi mula-mula parisangan ni tahu as-salah sampajangin jadi utaraita tu matu tapa sampajangin mas sampajang mogo ku mas sampajang ku mupak guru mogi mas sampajang anakmu musuruh mogi ha mas sampajang makku dan sebagainya sebab Nabi tak makan muru auladakum bis salati li sab'i
wadribuhum li ashrin iko kiana upana nadapi muruna anak pitutang na pasampayan ni betul na kuradaki umur pitutang na lor lima sampayan betul na yulona yiri pak guru memang ni mengaji apa mengaji betul kesampayannya toh kan kurang paibaja kata mas sampayan ibarati ku pitutang umur na ini suruh mas sampayan berarti yulona pitutang patama memang ni apa mas sampayan. Nah, ukur yung kapang sila sudah kung kaya hadiri na sinin na wita to pandrita bato ay umunna apala kuramanan sebelum usia 6 tahun. Apala kuramanan yan. Apa yan di rute mata syafi nape patatang umur na ngaji persis 5 tahun na apala ni. Betul na si tahun ni nakapala bawa na apala ni. Apala kurang. Makumana ruwita panguluta Ahmad bin Hanbali makuto panguluta Abu Hanifah ya lalo panguluta Abu Hanifah unduna kuasena kurange takkan na pulo na patama siulang berarti tak bikedut tama sieso pwede ke betul na purai witai ya ali ya betul na mitai siba mataulu maka ada kemungkinan na apa akadaka tikku bati na patamai we kedua siso hukuman isingkang watuna mengaji kau kesingka witai alena ada guta pa Syekh Ahmad Al-Afifi Mas Al-Misri itu masiri apa kepala kesingka Ahmad Afifi betul iya ko napamulay ko supur mas mbia suma kapala kurangi pura mas mbia loro tawe tati dua tamay iya ko napamulay si kupuri mas mbia ngasara sebelum sambayang taju kata tengah malam sudah tamat napatamat tu kedua si ben takarua janna napatamay memang mungkin iya kupikiri tasi gesok ya taruh na sige so si parapajang ibarat si parapajang dia ko 30 yeso 30 parapa siya garo dia na gina ruwajan memang bisa jadi ko makadeta panguluta Abu Hanifah napatama kurang tabi kada si 60 na siulang dia na mustahil dia tani anu bisa terjadi untuk itulah saya sudah kung kahadiri perlu ya jadi betul na itai hadis sampayan ni pake irimbe ikurangi to nasaba dega gay pake mas sampaja ko tanya kurang jadi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah naiya mula-mula iparesangan ni tawe matu surundin po Allah taala sampajangin gagan napatar Nabi ta narik ku makanya sampajan nasi di tahu suku sampajan naro betul na makanya ro suku asukurna sampaja perluna sukuna yaitu betul na ro itanrayan sampaja perlu ya katai betul na sukuna maka Nabi upanna na suku sampajana malumumanan ni sinin na pakutanay munri malumumanan ni dia nagaga masungkay pakutanay munri na ko suku memang sampayan na ya nakate suku sampayan na sampajalimot na suku yan na to yung penabita nanjurka maka dipigaywi sampaja sunnah mo apa sinin na kakurangan na sampaja perlu mo sampaja sunnah itu yala patipang gini kita udah gaga sampaja sunnah na dia na niyewe sampaja salana dia gag niyewe sampaja ngikurangi apa barana dia na makasih dia na sempurna dan sebagainya dia gag tunjang ni pada to angka penunjang ya patipa kro maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menarikku makanja sampajana yana ru yasange makanja papa dan pugu Nabi sallallahu alaihi wasallam hai ana ro tania maka de wattuna kan tani hai ana betul kedona sampajangi di kupada ni batina Nabi sampajang ya pada betul na kesana tasadrupa apa iya betul na kukedoe na pada na dia na pada hati dia na pada peringerangi tanya ni setah dia mau perlu bicara
magasan na iya lahiran nyo irita na itay mata pada ni bati takido pada ni bati tamakwa dan sebagainya maka dia nabi tasawa upan-upan na makasin na suku sampajan na si diata malumumanan ni pakutan ay mundrina ya ke upan-upan na sampajan ni tamakaru de na suku de ta maka nabi sallallahu alaihi wasallam masulaman niya mala si sai nasulangi manang iya betul naliran niya sampajan ngiro nalikumah yuk majai sampajan si di tahu rasulangi mana lumon rising narupan namala na milih perisa oleh sebab itu memang perlu lada sa sila surang betul na ipakasingi bati mas sampajan na perlu itaisan maka de kumelo ni bicara tentang salat ada inti dari salat Yiru intin na sampayang itu al-zikrullah biasanya zikrullah dua ang kaya sa zikrullah bil qalbi yasa ni paringeran ang kato yasa zikrullah lilay paake madampiran pung Allah Ta'ala yasa ni sikiri jadi pokok na sampayang dua ialah zikrullah betul na iya gero aring-aringin ngiri pung Allah Ta'ala tania di kuasaiwi tania di kuasaiwi betul na maka dia ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yiro atinna atanna pung Allah Ta'ala ukipalla wangenna peganganna betul na jari-jarina pung Allah Ta'ala yuqallibuha kaifa yasha'u napata giling-giling pung Allah Ta'ala atinna atanna manuru elona ira tiampai kutumadu masampaja ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinika wa ala ta'ati yalla doang betul ipung makatan ini tunci na atie pakat tai kasi atiku makasi wenriku na niya maringaran riku tili ilaw ilaw ni masa nasabat silalo na tili to jaku ku maringaran do silalo na tapalis yan na Allah Ta'ala dan pirampir di pung Allah Ta'ala andreng-areng-areng di pung Allah iya na kami na pokok ilna sampajan iya nari kumakalan ni paringerang sudah susah laku hadere napa ni ibicara ni peko ginabita mas sampajan tumunro na di mangan sabak Nabi sallallahu alaihi wasallam aku mas sampajan ni dejek gaga ni setawe rupa dega gaga ni san rupa tahu kumakmil mas sampajan ni onro terarana ro paringeran na lalu sikina pung Allah Ta'ala gangkan na tunapo na bita makin nigi kita was sepajan na semua pitan ray tahu kiatan masih babiuna dia pa na sepajan na pitatu makro betin na bita sallallahu alaihi wasallam Ia tu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkonsentrasikan pikiran mereka tumelu mas sampajan nasunnakan ini Nabi maka de nabantu ki hatu kutumelu maringerar pung Allah Ta'ala ko iya naroyong rong isujud tilitanga ibita unrong isujud ita aja mukiri kana mucenga aja na iya naro melu mun isujud ro tilimita itu sudah sangat merupakan sisi bantuan. Jadi saya sudah salah kung kadire. Iya nih. Jadi ko aring rangang si babaca,
Ari ngerang si baca, mana sani dia nulai pada mana ni tahu Meringerang ni bicara dia nulai pada mana ni tahu angka tahu basa-basa meringerang kata tahu abu melo haji ke dia nulai jadi tentu si salah ia ketemu bicara baca-baca zikrullah zikri agak si dia kau tahu desi sangi buta huruf dia kan apa disuruh baca Fatihah dia ini apa lagi disuruh baca tahiyat dia ini sangi agak nabi dua ni agak turun gua itu pandai tem apa mana ini tentu dia apa ada ia nanti sampai sempajangi tak gatuti okey zikrullah dan kan ia tu Nabi sallallahu alaihi wasallam angkan kasih diwatu sahabat Nabi ta angkan okey hadis angkai Nabi sallallahu alaihi wasallam melu tahu masjid nataku angka mantau kalalen nei tu kuluno babangi angka tahu kalalen tidak datang ini bisa tandrai ni makanya Nabi tanya tahu biasa ye si sanna no tanai makare magi na de tatawa masigi nakadayi idin re pawon kaukai melo ka ang katutuw masampayan melo pa katulog-tulog kilala masigi nang kataw masampayan matindo kisadena yaroy taw makare nabi tataw kalalas magi na taw matindo imi taw na yaro to atangangi masampayan de imi taw li di ko betina nakada yaro to masampayan de nang kanaringeran ia tu matindro tu pandri tamu matindro ring rato jadi makadani anda guru tu pandri teh salat naumus alimi afdalu min salatil jahili tindro na tu pandri teh mege apalan na iya sampajan atau bebe paling rang itu aja memang ni pokok bacairo agak ikumenkan nasisan ni sila surah salaku guide itu di ibarat atau mengimat tahiyat wasampa magsana istiftah dong iftitah sirupa ia na pura takbir Allahu akbar kabir alhamdulillah tu capa na to ia terbawa si punamu masampayan na irumpau latu mati rumah tu tiliat na dia na ia si dia rupa na rot akwaro biasa jadi betul diga kesempatan tadi paling sana supaya nanti okey ada saya kan dia nasi rupa ni maka dia ia sempanjangi wajah tu wajah lilladzi fatara samawati manasani napau nabi tanah baca waktu nama sempanjang istisqa ia koki kata ia turu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghribi ia rona pawi nabi tu waktu nama sembahyang tu mati jadi lengi agak sana iftitahiyah Assalamualaikum ke hadirin oleh sebab itulah manasan itu maka dia ia nang kapat disangan na tahu ina si saleh atau dia kapat disangan hal yastabil ladzina ya'lamuna wal dinang kana pada dia nang kana pada Assalamualaikum ke hadirin ia nah konsentrasi pikiran merupakan pokok dan modal utama ilan laksanaan sembahyang jadi penguasaan betul na komiki masampayan ta coba-coba mimin yaro melo rapi nabi sallallahu alaihi wasallam dia mungkin dia mungkin maka dia pada nabi pada pengutusina Abu Bakar maka dia pengutusina Aisyah radhiyallahu an yawi tabuku madisi ngiri ta kudai pernah sampayan tahu ya nami mas sampayan mabuya mana tapan semana dia ada rana apa kuat tahu jadi tak di mana ini tabu ngarupai rekui mas sampayan kamu tahu bakar agar pakai konsentrasi pikiran betul aring rengan laur sisi na Allah Taala ya lalau pengelut Sayyidina Ali karramallahu wajahu angkan kasih dimusuhkan akan ni piluru na iru piluru tasalla yuki ulunna na sinin na tabi doktor dega ga mulai lega na sawa marna iya pengelut Sayyidina Ali nako igisay na dia paga suntikan nga sana para makukuha makadang kasuntikan dia tuwad ding ipamati juku dia paga jadi betul na langsung mo pamil igisa na marna na pangulot sinali maka dia pangulot sinali pakuwi tajang ima sampaja pa pura kay
pura mas tangan mas pura takap beri pengut Sina Ali mak depe itu nasuke minalagga dari saat dini ya tak ya apa ini tu mas sempajan na namu mi apa tau nanti itu serena pikuatina terkonsentrasi gitu pikirannya mak kue rusus sekali di bahagian di betul aja apa aja iya na upoluk ko ni mas alaiwe na bahasan de guru tutup pandete nang kamanci sufi kata suku betul na agay gaw kengi na basay kuasay ati aga kungi syarat-syarat na aga kungi lalayola ku mangini kuasay ati iya na tu napak na guru de guru tutup patah suku sila sudah salakung ke hadir ya. Selain daripada paringeran tentu maka dani baca-baca. Iya. Baca-bacaan si sampaian ku email batam zikrullahi tentu sila sih betul na pada de apa dalam pin bacaan ni. Iya. Pada mak dupurpan na iya ro sampaian ni iya mi dua ini leh. Paringeran ni mesti baca ya. Iya. Nigi tahu mega paringeran ila sampaian iya na tu tahu mega palana. Ini gini kita mega bacana ilal sampayang situru itu na pangurung bita ia na tu tahu suku sampayang aja gian suku sampayang ia dua ia na ipare saunangi mega peringeram butuh mas sampayang kasiagi lese apa ukun itu monro al-lepin na palangnya kutu mas sampayang nariku lese sini pagiring lese betul na iya na lese ini sih gak narik ukun itu monro tu subangat na tu na lepi-lepi palangnya jadi iya na lese musa di parewe sih gak yang lese parewe sih gak sampayang cara kuang mangi nama gampang iparewa sinin na ibaca ilalas sampajang aku kuasai betul na iya romula leti untuk parewe paringerangnya di kodeme magaga misan betul na iya rumu baca aku mas sampajang ko mawatame masay kendalika paringerang mawata oleh sebab itulah sila sudah salakung kehadir ilal na pelajaran fikih tamatu meloka palang telatiri betul na ilal na tasik dia baca meka pakah apa lagi betul na tak apa lagi iya ko tak apa nila palan na tak gurisi akatan betul na ko mangiru betul gimana tu tak pakai parewa iru pak disagata paringerata na ko tak kupuli lipe na ilala sampajang sila sudah salakung ke hadir jadi nariko makko ni ruon-ruon sampajangin nasangin na bitaw nangi maka na sukui sampajang na malumana ni paparisaan na nariko agasana nariko kurang ni sampajang na nadega sampajang sunna yatak yatipangan maparimanan ni mundri itu pada tuas agasan na polisi na pirit na pani na perkata para aturan ni imundri na sila surah salakung kay hajire iya naro nariko iritan ni melo ni bicara bira sampajang tantu ang kayolo ibicara yolo na pa pura ni bicara jinne pura ni bicara tayam mengi pura ni bicara darau tewe pura ni bicara darau pulengi agapi bicara nawai puramanan ni agapi waktu pura tu ni pura ni bicara waktu na sampajang deka dia penangkah jadi betul na sebelum kita langsung berbicara tentang hayatus salati kaifiyatus salati maka jaga apa jauh nariko agasan ipahangi ro waktu na sampajang ya kaya waktu na sampajang di mapukoi terutama di orang Indonesia di tona malak dan mana Pak Erik semana ni ya ko nabita ya ko kaya ada bicara wala kasoy iya ko kimakukuha ka nang angkana alas janga gadan sabay malaham mo dati na naruntuto ni tayo makadetati si ko liyo si ko mga ribi iya ko watu ako de panatatian na mga ribi ni to ayar magampa mo sila sudah salakung kay hadire nekia taisanya iya ro sampajang limu watu na taroy pong Allah Ta'ala ang kawatu na mataratanto de na wadi po gaw betul na sampayang luruy o kiwatu na sampayang asarai kecuali matu nariko tunalan di no dia ko tanyamu Allah lang na tanyato atah kalupay ari gatinro sabat iya mero betul na pindray atah kalupang mi nalupay
nalaba watue yimi rubawa yare ga matindo nalaba watue yimi ruba papore yare ga malala min nalaba batona wadi inero yare lenai yero degaga lalang makade ukumi monro masalahna lebih na si bawa makura lebih na betul yero lebih apalang yesa ni malebih mega palana ya de na malebih asai ke de na mega palana iya naro sila surah salah kung kaya jadi nunrui tak gatung situasi na hadisa ya ke dekto na wedding iya rukuiri te hadisa makade tomakatan ni lampu-lampu sisan de na wedding kore-kore de kasaba iya ro onrong ni nunrui nabita sallallahu alaihi wasallam tuwo kita na Makkah na Madinah iklimnya ke Madinah taisa to boleh ki Makkah tu si bawa kami Indonesia dia apa ada jadi kung kama tu hadis tengkalinga maka nai watun naluru ma pamula lesana asue gangkan si lampe ajojo tu make wajojo ibaratna yiki makin nabi taja lalu mo sampaja mele kolorui dia natapa ki tu awalul waqti ridwanullah kolorui aja lalu mo sampaja kolorui apa iro itu ka waktu palasi sangi syiddatul harri min fahi jahannam nasa Nabi Muhammad iaitu pelai malak ukili nu betul na berunu turun ke jahannam jadi palaba ijolo na sampaja aja mo sampaja waktu pelai mele kau kata na iya namo ko de tora waktu pella jama jami masih kan jadi aja tu mau sampai subuh tu siha maksana betul na situasi itu ruri jadi de tu na wadi maka de iya ku Indonesia kolori maga pallana telu derajat kami nak tandri de nang kana dapi iya ku ki Madinah kana dapi 55 derajat setengah redi wae jadi betul rule jadi ya naru yang kadaka ya ikon kata utakurun tu ya roh desa ero nak kada makarro tay masampayang uki Makkah ya kuki Indonesia daga pelirikin jadi dia naru di to terikat lada mana betul na pakai matukuha perbandingan betul na aja terikat lada nah sebab taisan ni situasi betul pada itu Nabi hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka de nareko lau kumarue aja mau ngolo uki kabe aja tu mau buku walakin syarriku au gharribu ya ku tau melo rumah katanya ke hadisan Nabi taro bengan ni maka Nabi te ko lau kumarue aja mau ngolo uki kabe aja tu mau bukuri ya ke angulu timur ku ya rega ngolo watakku pikir ni maka Nabi tahu mau bukuri Ka'bah itu mulai dia ke angulu timur tu ya rega menguluatan ini lebat naru dia nang kerapa hari maka dia Nabi tanapa ya hadis uki Madinah dia ko ke Madinah mangulu kami mami atau kan mangulu Ka'bah jadi ko ke Indonesia mi pakai hadis ada pikun tanah salah aja mau bukuri itu mengului angulu timur mangulu ne lebat na tu mangulu Ka'bah ni oleh sebab itu makanya betul nak tarji manasu kung kejama-jama melijama aja na to kejepa-jepa maku tu ni matu sampajangi jadi betul na sampajangi ia kira kaun na dia ku masalah waktu ia ku masalah waktu makasi normal mo di ukemi Indonesia sebab angka petunjuk angka ahli ia patentuing maka de dengan pas maka dia tatisi kurang tak meluri na penidi dia negara tak boleh yang dia negara jadi dia tu nama ada mana perlu dia ni rubawa maka dia angka waktu na patentu Nabi sallallahu alaihi wasallam pemali yundri masampayan angka waktu pada tu mah tu angka non ruang na pemaling Nabi yundri masampayan dia na wedding maka dia dikutukan dia harang ni yundri masampaja 5 garuat tu siaga
engkau tu natengi ale melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rumah sempajang. Nomor sidi natengi Nabi Muhammad tahu mas sempajang nari kumatangangi tengah tahu pas kecuali ku jumai. Ye betul na ya ko de namo na juma tajeng lepe na so na mas sempajang. Ye mi ku juma sempajang juma wadisah dia mereka. Yang kedua natetu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masam paja tawe imunrina sampai jangan serai. Imunrina sampai jangan serai digaga sampajang. Yang ketiga yulona imunrina sampai suwe. Ditugas sampajang. Yang berikutnya imunrina mubana suwe gang katarindrina. Jadi kumubah ya so jadi betul ni imundrin na subuh tak bagi dua. Imundrin na subuh gang kamubana. Pemali yudu masampaja. Mubana suegang kata rendrina si pasolong pasi na sangin neta napa wadi masampaja tahu. Nah, ia ro waturu na pesangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan sampajan. Di siagaro tengah supersis imundri sara imundri subuh imundri mubaso apa ia betul nak kesangkan ia ada nabi tembel masa banyak saudara-saudara sekali ia mutlak ia mutlak de nawat di rumah sempajang ia ni imundrina tengah sewi mundrin tengah sewi si bawa imundrina subuh ia namo imundrina sarae puramuina runtu tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam masa sempajang. Yake yutanai maka mana kaji masa pajak ku mundrina sarae surun Allah taala ni kumatu poi maka dah aja nak kada sampai sunatku ukur na lore ukalla. Angka sampai sunat na batu na lore kurang. Kenapa ni ngera jadi ku mundrina sarae na dia betul na ye ni na dena wadi ko sampai jadi sabana. Ya ku sampai jangan ke sabana wadi mo. Nari ku angkat mati tamu sigi. Piko ni. Na tupuro masuk yang sarae ni sampai jangan ke mangribina. Melon lemah bandi. Nah, ya kau sepayang ke sabana dia mereka. Begitulah yang bertalian dengan waktu sallallahu alaihi wasallam. Kau laban ni waktu angkat turun ruang. Angkat turun ruang naten Nabi Muhammad yudu masa sempajang. Naten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yudu masa sempajang kandang ulo-ulo betul na kandang limbe ka wala nyarang ni wala terong ni yang naten ni mati Nabi sallallahu alaihi wasallam naten Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di sempaya kuburu de na bati naten Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rumah ladaro dua rumita na takarro ilna hadisa aja mas sempaya kuburu ndrengi aja mas sempaya nguki maradatul al-aghnam wal ibil dan Nabi Muhammad uki undrim man irohik mana napakabiling-piling ya menemuon nang peringerangi apa ku wala nyerengi mas sempaya na takut mah tudu nyerengi talit mak kan ya menemoro selain daripada memang kemungkinan nang najis sih nang najis sih ya tahu si kau kikuburu mas sempaya ko betul kemungkinan na mata aku mas sempaya mengerang ya lapu tomati aku mengerang lapu tomati mas sempaya berarti na rumi ngerang mendekati syirka. Jadi memang wajar nari ko nape sangkang ya lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila surang mapako ni betul na waktu aga onronge waktu yang bertalian dengan salat umum ya sangi. Ya po tu ko sampajangi kala nasabat tindo yari gata kalupang na degaga halang maka Nabi taman nasiya salata fal yusalliha idza dakarha. Nigi tahu na lupa wi sampajanna magi waktu mengerangi jaman ya degaga haran. Pada mi nari kutu matindro natatun atau talinga mo pura ni masambayang asarata we asampaja pugo iha apa ya betul na sampajang sila surah salat kung kahadiri. Jadi insyaallah nari ko
nadapi ni watuna pengajian tapi fikih tanggal 15 ulah pe kono malampi sungai terutama na okey hayat kai piana batikku bate ba sempaja pikku bate ba sempaja tatung maga tatung ni foto tatung menguruke gani ya kupusaki pikku ni ye maga dan sebagainya insyaallah subhanahu wa taala ukupi pengajian yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai Haji Abdul Mu'in Yusuf wafat pada